Usa ka vlogger nga nag-concert sa kapistahan sa Barangay Ipunan sa Cagayan de Oro City ang kalit gisumbag sa usa ka lalaki samtang nakipag-selfie kini sa iyang fans. Suspect gitabangan sab og kulata sa mga tawo nga anaa sa stage. Ani ang dugang detalye. Ang unta usa ka alegre nga konsyerto sa usa ka kalingawan atol sa kapistahan sa Barangay Ipunan sa Cagayan de Oro City. Kalit nga naundang dihang isa ka lalaki ang kalit misaka sa stage dayong gisumbag ang ilang bisita nga usa ka Cebuano-based nga vlogger. Sumala sa uploader sa video nga pahumanay na unta ang maong kalingawan ug nakipag-selfie na lang si Marinong DJ sa iyang mga fans dihang nahitabo ang insidente. Gitabangan sab og kulata ang suspect sa mga anaa sa stage niadtong higayuna. Sumala sa barangay nga dayo lang ang maong suspect. Katong nagsumbag tong isa from Barangay Bulua. But lagi po siya may mga pamilya dili sa Ipunan. Accordingly, under the influence of liquor gid siya. Gi-admit man pod niya na nakainom siya. Paghuman matud pa sa maong insidente, daling gidala sa usa ka ospital ang maong vlogger aron mahatagan og medical intervention. Gikustudiya sab sa kapulisan ang suspect. Sa social media post ni Marinong DJ, gipaubo siya sa CT scan procedure ug wala man sab nakita nga danyo sa iyang ulo. Before kumuhatag og full information sa inyo hagoy, makig-settle sa ko dire sa bawat atong tawhana, ug mahimo goy, pwede na siya mastorya kung sa problema niya. Ginasuwayan pa sa GMA Regional TV1 Mindanao ug kuha ang kabahin sa maong vlogger apan wala pa kini tubag. Apan sumala sa mga opisyales sa Barangay Ipunan nga dili naman kini interesado mo pasaka pa og kaso apan ginatun-an nila ang posibleng aksyon nga ipahamtang batok sa maong suspect. Temporarily siguro release sa kay may illegal detention man pod. As far as Ipunan Barangay Council is concerned, maghimo may drastic action kay since nakasala man gid siya. So, maghimo may drastic action, but amo sang iagi sa council ang pag-deliberate ana whatever the sanctions nga among maipatol sa iyo. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.